तृतीय स्कंद त्रयोत्रिंश अध्याय मैत्रेयवाच। हंति मैत्रेय ब्राह्मण विदुर सावधाने शुण। कर्दम पत्नी देवहूति स्वभावे मनुर दुईति। कपिल वचन शुणिले मोह पटल दूर कले। देवहूतिरुवाच ए तत्व विषय सांख्य ज्ञान कहिले जेणु भगवान। शयन सलील भितरे प्रपन्न विराट शरीरे। भूत इंद्रिय मनोमय जहिरे ए गुणक प्रवाहम। अशेष करण कारण तो कलेवर नारायण। जठर पद्मरु जार जात होइला वेदवरम। स्वरूप देखिबा निमते से आज विचारिला चिते। अनेक व्यापराधि कला केवे देखि न पारिला। केवल ध्यान से देखिला ए विश्व सृष्टि तेणु कला। तहीं से ब्रह्म रूप धरि निज शक्ति रे माया करी। कले से विश्वर सर्जन स्वभावे तुम्बे कर्महीन। प्रलय काले तुम्बे हरि ए विश्व उदरे संहरी। शयन बटर पुटरे धरिण बालक शरीरे। चरण अंगुली बदने देई शयन शिशु जने। ए विश्व जाहार उदरे मु ताकु केमते जठरे। धइली बुझी न पारई केवल माया तो गोसाई। तु दुष्ट निवारण पाई तु साधु रक्षणे गोसाई। एणु तुम्बर कलेवर अन्यथा कि कार्य तुम्बर। बे कालादि रूप धरी धर्म स्थापिल दुष्ट मारी। एबे शरीरे गोसाई ए भाव ज्ञान देवा पाई। एणु कृतार्थ मते कल पुत्र स्वरूपे प्रकाशिल। जा नाम श्रवण कीर्तन अथवा कले संकीर्तन। जापादे करी नमस्कार स्मरण करी नाम जार। पापात्मा जेउ योग्य हुए जाति विचारे भ्रांति रहे। जे प्राणी नयने देखिला से किंबा कृतार्थ नइला। जार नाम उच्चारिले सकल तप सेहि कले। होमादि कला विधि मते तीर्थ व्रतादि ज्ञान नित्ये। ए तो परे नाई सदाचार तो नाम जिह्वारे मोर। समग्र से वेद पढ़िला तुम्ब नाम उच्चारिला। भेजे परम पुराण तु ब्रह्म जगत निधानम। तुम्बकु निश्चल मनरे जोगी भावन्ति निरंतरे। गुण महिमा निज तेज विकास करिछि सहजम। वे कपिल देव गर्भे तो विश्वव्यापी अचु सर्वे। बंदई तुम्बर चरण तो बिनु नाही मो कारणम। से जे कपिल भगवान साक्षाते परम पुराणम। गभीर वचन सदीरे प्रकाश जननी छामरे। कपिलवाच भूमात ज्ञान मो वचन ए मोर वाक्य दिय मन। ए मार्गे वचन प्रकार कहिलु तुम्बर आगरम। जेबे ए मार्गे तुम्बे जीव एकांते कृष्ण को देखिव। अल्पे देखिव मुक्ति पाइब निश्चल भक्ति। ए मार्गे श्रद्धा तुम्बे कर लभिब गोविंद पयरम। जे मते ब्रह्मा आदि माने मते पाइले सावधाने। तुम्बे पाइब सेहि मते एणु कहिली तुम्ब हिते। ए मते जेउ न जानती से प्राणी मते न भजंती। मैत्रेयवाच से ब्रह्मवादी देवहूति जोग मार्गरे देले मति। आश्रम सरस्वती कूले जोग अभ्यासे से निश्चले। रहिले पुत्र वाक्य शुणी से स्थाने कर्दम गरणी। स्नान माल्याना त्रय काल विधिरे करंती सकल। ए कृषित लावण्य शरीरे परिधापन बक्लाम्बरे। हेमते तपसी निवेश से देवहूति धरी तोषम। गृह संपद दूर करी तपसी वेशे वनचारी। गृहस्थ धर्म करिथिले उपमा नाही भूमंडले। नाना विश्राम स्थान सोए देखी देवंक मनमये। विमाने जे विहरती से सुख सेमाने जानती। नाना विचित्र कर्ममये जे दिव्य पुरे शोभा पाए। दिव्य घटन पीढ़मान सुर से सुख उपादान। मंदिर स्फटिकर मत भूमि रचित मरकत। रत्न जड़ित दीप्ति प्राय शोभने जोगी जनमये। जुवती रत्न शिरोमणि से दिव्य पुर निवासिनी। भुवने बेडिण उद्याने जई शोभंती द्रुम माने। फल कुसुमे परिपूर्ण लंबिते सोहे नाना वर्णम। विहंगे मिथुन इच्छन्ति मत मधुपे गुंजरती। विविध अनुचर माने विहरु थांती उपवने। से देवहूति जस कीर्ति श्वशुर रागे गीत गांती। दिव्य विचित्र व्यापी मानक उत्पल सोहे सुभाषानम। से पुर तेजी देवहूति जोग साधने कले मती। प्रतेजी स्वामी संग गले तई विहारे निमजिले। चोकरे व्याकुल बदन तथापि जोगे दृढ़ मन। पति विच्छेद दुखे जाई पुत्र को संगतरे नहीं। रही आनंद धरी चित्ते शोक विध्वंसीण तुरिते। से पुत्र तेजी गले बने पति विच्छेद दुख मने। बच्चा विहीने गाव जेने व्याकुले राव हिते सने।
ସେ ରୂପେ ବ୍ୟାକୁଳେ ରୋଧିଲେ ହା ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋହ ଗଲେ ଜନ୍ମିତ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତଥାପି ଶୋକେ ମୁହ୍ୟମାନ ପୁତ୍ର ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣି ଆକୁଳେ ରୋଧେ ସୁଲକ୍ଷିଣୀ ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି କପିଳଙ୍କୁ ସତତେ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଉପେକ୍ଷୀ ଧନ୍ୟ ତାରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ପୁତ୍ରଟାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ସୁରୁଧେ ବସିଲେ ମତେ ତପ ଆରମ୍ଭିଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ କହିଥିଲେ ହରି ସେ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଆଚରିଲେ ହୋଇ ଯେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ମାନସ ଦେଖିଲେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଭାବିଲେ ସେ ଆତ୍ମା ହୁଏ ବିଶ୍ୱମୁଖ ବିନାଶୀ ମାୟା ଗଣ ଦୁଃଖ ଏ ଜୀବ ଆଶ୍ରେ ଗତି ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ରଖିବେ ମତି ଭ୍ରମ ତାଙ୍କ ଗଲା ନିଜ ଭାବ ପାଇଣ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ସାର କ୍ଲେଶ ବିନାଶିଲା ଯେ ଗୁଣ ଭ୍ରମାଦି ରହିଲା ଆପଣା ଦେହ ପାଶରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରହିଲେ ଶୁଣ ଓ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ କପିଳ ଯୋଗରେ ରହନ୍ତେ ଲଭିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଯେ ସନେ ଜଳେ ଜଳ ସ୍ଥାନ ଶୁଣ ବିଦୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ସେ ଦେବୀ ସଂସିଧି ପାଇଲେ ସ୍ଥଳେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭୁବନେ ବିଦିତ ରହିଲା ତା ନାମ ସିଦ୍ଧି ପଦ କହି ସିଦ୍ଧେ ସୁସିଦ୍ଧି ଜଇଁ ରହି ସେ ଦେବହୂତି କଳେବର ଯୋଗେ ସୁସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟତର ନ ଭାବନା ଧ୍ୟାନ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି ସେହି ମତେ ନଦୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହୋଇଲା ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଇଲା ସେ ଯେ କପିଳ ମହାଯୋଗୀ ବିଷୟ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଈଶାନ ଦିଗକୁ ସେ ଗଲେ ପୟୋଧି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବିଧାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିଲା କ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତହିଁ ବିଜୟ ଯୋଗ ଦ୍ୟାଇ ସେଠାରେ ସର୍ବସୁରଗଣ ସେବିଲେ ଯେ ଯା ନିଜ ଗେଣ ଚାରଣ ମୁନି ଜନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ମାନେ ସବ ଯେ ନିତ୍ୟ କପିଳଙ୍କୁ ସବଏ ସେବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାନା ବିଧାନେ ସେବା କରିଦେବେ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ହରି ସେଠାରେ ରହି ଯୋଗେ ମୁନି ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜନେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଯୋଗେ ଆପଣା ରୂପ ଦ୍ୟାଇ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଯାଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେବରାୟ ଶୁଣ ବିଦୁର ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯା କପିଳ ଦେବହୂତିଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସଭା ଜନ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗାବନ୍ତି ମନ ସୁଧେ ସକଳ ପାପ ବିନା ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଦହେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ରହେ ସେ ସର୍ବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ଲୋଭଇ ହରି ସ୍ଥାନ କେ କରିପାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ଜ୍ଞାନ ଉପାଖ୍ୟାତ ମୈତ୍ର ବିଦୁର ଚରିତ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ପ୍ରାକୃତେ କଲି ଏହା ଗୀତ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁତୁମ୍ବ ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାମି ସହିତାମ୍ वयासिक्यां तृतीय स्कंदे प्राकृत वंदे कपिल देवहूति ज्ञान प्रबोधने नाम 33 बोलानंदे कवार हरि हरि बोलम।